hande kadi yetti Allah o newnani en ɓeydodir fino daɗire leɗɗe makko en. Bismillahi en fuɗɗori nde yewtere inde Allah. Allah si o wajjaba alayna fawɗo en waɗi obligatoire e men gonɗum musahabatal jari bi hasani haali wonde ye wondir e kawtal ɓe men ɓen no ɓuri moƴƴirde ɗum ɗo woko obligatoire o waɗi ɗum ɓe men. Au nom d'Allah qui nous impose de vivre dans la positivité et le vertu avec notre voisin. Allah dit encore, kabla izin ado fo tawo falna famille femme wanata sa Allah no diren man jaru ka ko woni kawtal joma o mo Allah waɗi wondi dugol ma e mum obligatoire hombo woni on. Déjà qui est ton voisin? Ici nyon ye jon di o kawtal joma ko hombo. Allah dal ka Qur'ana al jaru zul qurba ko musidɗo ma mo jeyduɗa taw hara ko musidɗo ma hara ko kawtal joma musidɗo ma, c'est ton voisin parent a folo ko ara mum ɗum ni ɗimmo on al jarul janbi ko kawtal joma mo neɓidata seeɗa wano mo hawtuɗa boutique mo gollidata sifa ɗum ɗon hara on neɓiday. Ton simple voisin do you hear degga ko asahibu bil janbi e mo wonduɗa mo seedata joni hara hiɗon on yaw fottuɗon e cinéma, fottuɗon e terrain ballon, fottuɗon ka cangol o sifa on ɗon kadi e hombo kadi e un voisin temporaire yamenke ibnu sabili e feƴƴo o rewa no feƴƴa koɗo mo feƴƴude on kadi yeru konko yiduɗon ɗo wondire no moƴƴiri. Un transitaire London ko koɗo. Listen carefully my brother, heɗi to moƴƴa wa huwa o musidɗo ma donc e wi ko kawtal joma musidɗo ma e kawtal joma mo hoɗiduɗa mo neɓidata ñallal ngal e kawtal joma mo wonduɗa on seeɗa joni e setejo feƴƴirowo kama no yawiri. Wa huwa o deyi antan sahu koya laaɓanmo isastan sahaka so landike mawajo ene miɗo faala hunde ka e kawtal ene ko honɗum a wiɗa koya laaɓanmo aw isa huwa harad ma so landakima an fewjanamo ko moƴƴi ha mi yi hunde kam ɓeygure ma waɗi ɗum ɗo accu ɗum ɗo ɗum ɗon ko wajibi. Il s'agira de lui être fidèle s'il se confie à toi ou si c'est une nécessité. Ibara famu wa antu sa'idahu koya wallumo kadi ou de lui apporter assistance. Wa antu hanni ahu koya weltanomo kadi isa wajada farha so heɓi welo jibinanegol pera ɓiɗɗo makko heɓi goɗɗum sifa ɗinɗo piiji fof koya wallumo weltade. De le féliciter s'il est dans une joie. Arabade wa mo asatu e wallugol mo wallintina mo ɓernde isaka e batumo o heɓi sunno o heɓi ande ka famille makko woni fatunde woni nawniregol woni o waɗi accident ko woni wo woni e choc so o heɓi ɗum ɗon kadi ko ya wallintin ɓernde makko ne. De le consoler quand il est chagriné nimadi Allah mi jeejima noon wa huma newende welo e sattede taariɗa ɗi koɗo to kulli babin kala dambugal wa musiba kulli ha yindi ara ɗi mema kala wuruɗo newende e sattede. Si kawtal joma heɓi newende weltanomo wata dukuturunno monoɗa ɗum ɗon haray a dartike Allah ɓay ko Allah waɗi so heɓi sonjata welto wenna ene a nani kago to ɓiɗɗo makko yanima to makko yani gongal irréparable hakkude e Allah o sikkuno ɗum ɗo ari o bewide wallahi a jali hoorema a jali ko jolketeɗa ɗa natude jahannama ko. Ces deux situations transitent à chaque porte et touchent tout vivant ni alate. Allah taala Allah dali tilkal ayyamu ɗe ñalaɗe newende e sattede nu dawilu ha min turninayɗe bayna nasi hakkude yimɓe ɓen ko rétroviseur wal fewtaygol e mo kala. Allah dit nous alternons le revers et le bonheur entre les gens be taale komo be hino mari geɓal e mum biri be tongoma mo be ƴettay noon geɓal mungal. Qala sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo maki
man lam yahaya nafsiyata jarihi fa huwa baqin alal bari wo kala mo waali wano kawtal mu waɗi simo welti o welto do e makko simo moni o monnoda e makko waharay o bewa ni taguɗo on. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne vit pas l'humeur de son voisin s'est rebellé à l'égard du Créateur. Jawa wasu ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nela ɗon kadi landano man abhaduka indanas ka yimɓe ɓen fof ko honɗo ɓuratama mettude nelaɗo maaki almusiu ila jari ko bonnoto e kawtal jonnum wasabitu ala musallahu e salminɗo ha o gayni hara ko almamijo o juula o jooɗito ɗon o fewta funnange wasi o taljoto ni wonko ɓeyɗiɗo ɓuratamo mettude kanko Muhammad sallah sallam par ce que ayo woɓɓe kadi joni c'est que menen woko woni ko men saykuɓe meɗen inventude kesum tun quoi o tigi salmina gayna jooɗo fewta ton ara kono gayneɗa ko ya wurto ko ɗa nane wonnoɗa chauffeur o so julde nde lanni tu n'es plus chauffeur tu n'es plus imam ko ya place oɗa paakoɗa ɗa an e je julɓe ɓen on foti ina wondema ko ya joɗɗon concentre oɗa wasi tawi e woni a taljotoni kono mo be no sincude goɗɗum wono do kullu bid'atin kala ko sinca ko Muhammad waɗali dolalatum ko majja wa kullu dolalatin kala majjere kadi finnare ko ka yiite hibboyte kertoɗen sincugol piijiɗi wona koye saykuɓe iɗen kelɗi enen vraiment e yirama kesum goo kadi ɗum no hulɓini no waywa ko min on kertoɗe wigol wala laalina kerte laalugol kerte way hayril mahlubi kerte luuɓagol hayril mahdubi alayhim wala dallin ay on ɓura Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sooɓe kono fuuta wolantaki sooɓe fuuta fof fottani wonde fuuta jaɓata an aden nde karamo koye dande laafuko ɗum ɗon mi tawɗunoɓe ɓe min goɗɗo yahata fino jangi Égypte ɗo ma ko almamijo heɗitaɗo sanzinalan wallahi haray a juula Allah dal inna menen Allah min bosjo man salu man sa anzalnahu min jippini o alqur'ana qur'ana ko jangeten arabian allanga arab koye haala arab o jangete laamu ko goton to laamu ɓe ɓoya saare si toɓɓama ko do fi Allah e nula acce sala wata sheytane rewan on ɗon mawnitinare bonnon julde mon ɓay Allah memata wala laalina o laalata hayril mahlubi ko alluɓe Allah dali kadi kawtal ma wa anta udahu ko ya hiwre yomo isa marida so nawni wa tad'u lahu toronoɗamo binazaati ilali yo nawnare nden iw e makko wamtidadil ajali yo Allah juutinanmo gurda wa tas'alahu an yad'uwa laka kanko kadi toroɗamo yo o to du'anoma fa du'aul maridi mustajabun fawran ko immédiatement Allah jaabinta du'a nawnuɗo e kasojo e toñaɗo ɓe tato ɓeɗo tato Allah jaabinaji sandu amaɓɓe sa kawta joma nawni tun ndaroymo toranoɗamo yo Allah likkinmo an kadi toroɗamo yo du'anoma de lui souhaiter prompte guérison et longévité s'il tombait malade woni mo bereya ko ɗum woni de kelɗere ne fasala yukhayyiru barnamijallahi wigolgol Allah ndikkine ɗum e changata programme Allah o walakin kono fa insaniyum ko ɗum woni banu adama yagal musidu zimmati ko ɗum ɓeydata jikke ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki cela ne peut changer le programme d'Allah mais c'est humain c'est sentimental hakkilinara ko margol hakkilon ko hikkitata ɗon wa antu shayi a mawki bana ashihi ko ya ɗowtu fure makko on si o maayi famutatawilum andude ɗum ko jokkodirtano ko wiyete fashab ati yahu min kadi miɗo yaade si kawtal joma wakkili ke a maayi mon frère an kadi wakkilo ɗo tamo kaga buru makko fay koko jokkodiri an kadi a yahi joni hewtoytaka logement makko kanko kadi d'accompagner son cortège funèbre aye be ladala ɗum no ka dambugal mo kala itiramu hu ko ya teddinirmo kadi bittinaade ibrahimihi renoɗa e dérangugol mo sonjugol mo waɗa musique ma ɗo sonka an ko ka galle ma min komi ko puccuɗa ɓanta hollande ko ka ɓiɓɓe mum tiwa an ɗo ko an subambi ha ɗo tiɗa an a waɗay ko faalaɗan ɗo ɗa wadde wo ko faalaɗa fi sunnoygol hoorema sa dérangi kawtal ma ñallal ngal fof ko waɗɗa ko moƴƴi ko ngoni
bitina bi ibrahimi fi jami anwa'i dendanga dérangement non do wadita non ko ya reno mina wolu gol sonka ina wadi gol musique ina yenni dir gol e bibbe be ma be hino so ya hadata fus fa muhimmu ko yeta da non ko hitti wa amrullahi ko Allah yamiri de ya reno e dérange gol sonja kawtal juma minni nyande wo sonjuda mo haray kala ko wadda ko muddi gonde nyande Allah e fasi. Il est culminant et même cardinal de le respecter en évitant de l'ennuyer, et ça dans toutes ses facettes. C'est important et injonctionnaire. Voilà tarim wata de kautal mama razaqakallahu ko Allah arsikumako. Fashara sundun ko hunjendi fajahalun dun ko majjer. Fudo tumena ko yette jalben. Asora tamira mon naide. Atuma taina tako asokko tako do awa sibe de anike de nyani di do to asorna tani to Allah okuri makan ko mo wela vida an ko mar ko ngol burama. Ne lui prive pas de ce que Allah t'a légué. C'est méchant, c'est un égarement. Alube tale ko on fo de hawti sida an do hakke ma ko no tungui bay Allah no wawno ta ko shin o woni anni da gabon ko no banni diri on Allah ho diri ko ono do ho data wallahi sa wen sini ke dum lo ko yamari Allah on dartila fallahu sambullahi hibutonin Allah de ko okko o yida wuddudo Allah est généreux et n'est point le peine amuwa manapon s'il vous woko ya hiwro muste kawta joma iza aka so taki kema yakfirullahu laka fima bainakuma zunubu mo mata hakunde mai Allah ya fanto masina ko wanno da goddo ko paga no mo wada hakunde mai Allah ya fanto makisa sa fala matun yongi conteneur wi zunubu patte itema kawta jota ido mam haron belke jantana ala to mo nyalle jam wallahi ara Allah dorti conteneur wi zunubu mai onai setan da be handa menen be compagare nduyebe ne me de mari ya tawada tako ne la do wori alutika dit. S'il te boude, fréquente-le et Allah te pardonnera tes sacrilèges vis-à-vis de lui. Wakafisa ko jippingol do hore mun heba baraji accane zunu buji mun e guri moƴƴude di ko mawni tinoto da wi amin o hiwraki lam ni hiwrota ko wa atihi iza haramaka so dawima an okkormo yuhibbuka Allah yide fiddara en adina e lakara wata fuzu malera so dawima tun okkor andi goy on andi ay visa do e pari no mettifi ya no fi visa aljanna on kaya tawata anta fi zilli zaliri ni dai do di reglani ay al mukayyafu munazamun climatisation mon pour régler mon frère on faut ukluha wa zilluha daimu nyamete on e don dingino tumi iwata lete jallo jolando ta ko do gerto be na landi ko toujours inga bendi mo na re ko lete jallo be metti loto pakila no de ko adiza aljanna wela tano fi pakilo de fi e lutto e de motjere. Donne-lui surtout s'il te prive et Allah t'aimera et tu seras heureux dans les deux cas. Ikana itasara awata yoto kogobe kauta doma boni emahino wa udema. Wa bihaza fakat tusaddiqu imanaka billahi. Ko sawa idido piji yata do aki hada didi se dintini da wonde mahida gombini Allah jabi ko Allah dani. C'est par ça seulement que tu valideras ta foi en Allah. Il n'a pas hésité de. Watandar lui a ma ni ene benada teo kama edo elatiri bebe okoranu la mi. Non, je ne peux pas me voir nani good bon c'est bon mais do mi détail. Wata hésite mon frère. Yao, vas-y mon frère. Yao nata aljana. No tedino, c'est le visa. Kotampo onni. Quel wakilo da heba odo. Kun karima mastatata yer woko da wonu bete jo yunji kala sharma kali alla dande te kisam boneta gefu makoko yimbe anyata mako hay fuslo ratama sita ya woni bete jo awakili ke lati ngol alla yamir mako. Sois généreux autant que tu le pourras et Dieu t'épargnera des mauvaises intentions de sa créature. On dit be kind the best you can. God's time is the one. Koya wakilo welda e Allah.
wa hazil awamiru ɗi yamiroje ɗo tanfisuha latingol nde ittihamul aqabati ko waywa meɓɓagol seeregoy ɗum ɗo wela fiigoy fala yusan illa li awliya illahi ɗum newnantake sina weldiɓe allah ɓe okkorgol ɗawɗo ɗum hiwragol taƴiɗo ɗum wallahi ɗum no sattide ko yiɗɓe allah ɓen tun ɗum newnante wa sukkanil jannati natoɓe aljanna ɓe ko ɗum haɗete sattinante ko ayɓe allah ɓe e natoɓe yiite ɓe gen non pooɗoɗa o kool mo cheytane faala pooɗudema o ema mo faalama hypnotisirde wippito yahaɗa o no hiwrakima hiwromo o ɗawima okkoramo waɗi ɗum hara son jaali kawtade ma kala ko haɗa ko renoɗa ɗum. Exécuter ces injonctions divines, c'est surmonter les obstacles. Et cela n'est donné qu'aux alliés d'Allah, locataires du paradis. Allah la diana molu ko yiɓɓe Allah ɓen newnante ɗum geru wona giɗo Allah ta woni gaño Allah giɗo cheytan. Qala sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo maki la'ana allahu man shabi'a wa dakhara wa jaru lahu munal ju'i mutamalminu. Wo Allah huɗi kambani kala ñamuɗo haari mari kawtajo makko hara hino tallo heege ɗinno minima kawtajo ma o komo galleji capannayi woni yeeso ma capanɗe nayi woni ɓaawo ma capanɗe nayi ka nano capanɗe nayi ka ñaamo ko on woni kawtajo ma na ɗin o tout près la na oɗo de toni to galleji capannayi calculata wonɗo ton on ka galleji ɗum on andi ko tunturun to ɗo a yahay yara cangel goori to ndeɗa heɓa galleji capanɗe nayi ka nano kadi ko noon ka ñaamo kadi ko noon woyinayo on waalo angiɗa waalima ɗumano to en woni totoni bimbi ñiiri bimbi toppitoto koto ñalayi ɗum ara o ɗayino tampude heege wo aray a ñaami hakke wo aray a sumay ari ɓeytade on fof on kafu ɗum ɗon ko allah jonnuma jarri bogol ma feññinana yimɓe ɓen sa jaɓay ko allah yamiri kon e sa accay. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu maudit celui qui se rassasie et garde et que un de ses voisins de la faim s'écroule. Allah an kisi woma yo Allah dandu en non margo ñamugol haara duppa ɓeto tawa kawtal joma on a tefalino o waliri yo Allah dandu en. Qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki tarahamu yurmodire yarhamukumullahu allahu yurminay on kisan ko ɗum ɗon ɗo woni Allah yeɗali guine ko si a tawi tun ɗimmo ma o hino tan oto wangal ngal piitike ngal lanni ɗo ɓeno sikkude onde ko barki ɓe ɓuri men ma ɓiɗɗo makko o yoolike ka baharu to o ewama wonde hari mo yawtere ayo sikki mi sikkigo ari o didiɗo mo sikkude on ɗon kelɗa joni hara an ko ɗum mayɗa jikku guine e fof ko on jikkumaɗe se yurmodirago Allah yurmintani ko ɗon wonde ka plateau wani ngal wuli kat hiɗen ɗon ɗen saede hiɗen dampidirɓe ɗon. Ayez un pitié mutuelle entre vous pour qu'Allah vous accorde sa miséricorde. Kono de Allah daali illam takarahamu so yurmodirali fa hal zunu anatiya lufukum woko yiilonde sonja taggata on ha balɗe gonɗen lan siko lanɗo oɗo arata o wawa réglande situation momon oɗa ara siko ɓeygu e oɗo gaynali adda oɗa ko non sonja ka ƴiwrata wosi o yurmodirali allahu ko lettowo en tulan hayati gurdal ɗam fof hina isin allah dal si tawi noon o yurmodirali mi sonji o laata lumuni waton felande fa alors lumu fele nufusa kum wonkidimon. Allah dit, sans le pitié mutuelle entre vous, c'est une spirale de misère qui vous emballera durant toute la vie. En ce moment, ne me reprochez guère, mais plutôt reprochez vous-même. Tunyale kafisa ko wolindiran gorgonga moƴƴi guine ngene ko ɗon fewniɗen e yurmodirta wallahi ko tampere o yanden tun welata ɗum ɗum tun siko soferɓe ɓen ko yimɓe buɓɓodir siko julaɓe yimɓe buɓɓodir siko mawɓe yogoyagaɓe jooɗiɓe ka kawtal no bonnidira ɓen ɓen ɗon yokku ma yummiraɓe si ɓe tennanima ɓeygu ma sa arti kikiɗe a taway ɓe tennino ɓeygu ma eyi ko ɗum tun komo ɓe no buɓɓodirani menen oustage ɓe ɓen si tawi de goɗɗo wona imam ɗo o ittay a yeɗo omane o ittay o yoɓay so wona almani
Madum goddo ngasata do no dingol sinen nanto dirali do ko fondo salade production na balala la do ngasata ko ni fondo wallahi e lutti taw c'est changeable wa qala sallallahu alaihi wasallam nela do maki tawidu salihati kum bil itina ila jari woyon timminir dewe mon den danka gol kawtal to mo sina haray de wangal timmari. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit, chapeautez vos vertus en prenant soin de votre voisin. Nanan sagatala yala, ko duwoni moko bayaga, duwoni keldere da drata ni la ikautalma. Ota ikema, an gor iya ha hiro da mo, ota wima, an okoram. Imo yela ni ma boni, an wa mo yeri fi honu ibtiha amardati la, fi yo alla weltanoma, pa yalla dari ko dusi o weltanoma. Wakilo hawtu to ndimu mangum e leñol mangol conseil yankoɓe jobbo yankoɓe kaldu yankeɓe ɓe karamo gueɗal ɓe karam ɓe jaɓata yaw terto ɗum tertolngol ɓuruɗo mo pompa e bugito ɗum ɗo to yaha waɗa ko Allah yamirma ko fi Allah so yalti ɗo hiwranelan kawtal ɓe mon taƴiɓe o ɓe o pera ɓe okkorano on lajjiro yino indi naata fi Allah onon okkoreɓe fi Allah naaton aljana sago men e fo ko to yiidoyte nga aljanna tala sallallahu alayhi wa sallam al jahim nelaɗon ko invita ka Allah o yurnino jahim o fara'a rajula yu'azzab aksara min al jami o yi gorko no ton no lette ɓuri ko yimɓe ɓe fof wona lettede ko himo wenge nyobbe tabbe tagge ruke dase ka jahannama wa sa'alahu nelaɗo landimo kayfa anta huna wa kunna ma an fi salihati kono woni ɗaɗo hari piji dewe ɗen fof ko enen jokkodiri comment tu te retrouves ici mon frère fa ajabahu wimo kuntu muntaqima jari hari mi yottoto kawtalla o okkora Allah mi okkortamo si o hiwrotako lam mi hiwrotako o faalaka lam mi faalakamo ko ɗum waɗi si hilan ɗo fa baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nelaɗo ma yaha waɗa ko yetoɗa ɗo o hiwrotako ma hiwromo o ɗawima an okkormo o yiɗanama moƴƴere ko probléme ka heɓata joni an laaɓanmo ɓerde wata o sunnore ɓe teɓay kanko ko ta fuuto amma to naɓore. Mohamed vit dans l'enfer un homme qui était châtié plus que tout le monde. Mohamed lui demanda, comment tu te retrouves ici et pourtant on faisait le bien ensemble. L'homme lui répondit, moi je me vengeais de mes voisins. Et Mohamed pleura sans pouvoir intervenir. Ah, quoi yo musitan, mumazi, quoi yo dentan, kun wonu man azal jari yakmisu. Wonu mo sonja tampere kawtal joma lorrata ɗum tawa ko kawtal joma tampi ɗum lorrete wonu on que la misère de ton voisin tulsérise ijo allahumma ko ayo joom arinal haqqa holɗum men gonga haqqan ko gonga natta biu men jokkam wa bayyin lana feññinan men wa fahimna famin men annal takabbura mawnintinare wa sharaha kañuma e townitare hadarum ko mere nata janna mumen bottito ɗum wa tudkilana nada men aljanna jannata kal abadiyata aljanna mamo lutto on bi hurmatika ya hamaraniara mamaki walawi jamiu ala ardillahi gabbila ita jami sukkani alami hubudihim wosi tawno ene wonɓe ka hoore leydi Allah ɓen fof en jaɓuno jonnitugol mo be geɓal mungal ko handi heɓude kon lama barimal jamiu fil alami li kawnihi makzulan alal ardi fil alami wo hay goto sunotano koko tawata hino wikka e nder leydi e hoore leydi Allah ndi si mo be men jaɓuno waɗɗangol ɗimmojo mum on ko on duwa hendade juuɗe maako teddungal e yiɗede goto sunotano ko e hoore leydi Allah ndi tawde no wikkaka leydi Allah walla mamata ahadum ma haqqi jaari fil alam goto ma waɗa ko duwade ko min wato an ɓukkore ka trewi makko halkare an gueɗi wona finuɗo jaɓowo waade. Mohamed dit, si tout le monde de ce bas monde aurait accepté de donner à ses voisins du monde leurs droits parce qu'ils sont tous dans ce bas monde, aucun de ce monde n'aurait eu d'ennui d'être brimé dans ce bas monde, aucun n'aurait tiré sa révérence dans ce bas monde avec le hacker d'autrui de ce monde.
saba be landino nelado amma yafaluna hukonu be huwata liyan jawminal azabi fiyo be dahilette de yawmal qiyamati nyande danga. Les disciples du prophète lui demandèrent qu'est-ce qu'il devait faire pour échapper des châtiments divins le jour de la rétribution finale. Wa ajabahu qailan wajabibe wani kullu muslimi kala jul natulo kal islam ka parti Allah ijitana bal kaba'ira potiti zunubaji mawnudi din wa huwa musinu ila jarita ko moddido e kawtal makko haramallahu alayhi nar haray Allah harminani mo yiti o acca pagayon hakkude makko e Allah e toñi gol yimbe be o moddo e kawtal wa huwa musinu ko condition de wa wana juldo ha gayna poti nata e on don sabe jonne sabida poti to da zunubaji mawnudi din ko si ko ni to so kin ko no wigo le maître Kasimu ari ndongo ni do aka wonde dum ba o makko e tu vois non no foko zunubaji to so ya go ndungi munchani ndongo zunubaji to so kini ida fe yaka goddo hay pukiri makko ndi bogo ra don ida fe yon ala pay ko yette jallo e wujjo ko le mun ko ay poti to da din do fo ha gan wa huwa musinu ila jari hara mo moddi e kawtal do makko haramallahu alayhi nar Allah wa binani mo ara yite. Il faut qu'on comprenne awana juldo jebilani do ko dure Allah ha gayna poti to da zunubaji mola na didi ya wabata évitude di moddo da e kawtal do ma. Il répliqua: tout musulman qui évitera les grands péchés qui générera et qui respecte la déontologie du voisinage sera persona non grata dans l'enfer. Suila nabi sallallahu alaihi wasallam nela do landano anil ay fi ko mbo wonata nene gotoma dala jaruka nela do mako kawta joma o woni nene gotoma. On demanda à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui peut être ton frère de lait. Il répondit: c'est ton voisin. Kala Muhammad ma kiruba akhilaka lam talidu umuka in huwa mudituka. Wo no dudi katawata goddo ko yumma goto ma haysi yumma ma jibi ina yumma ma jibi ni mo haray ko yumma goto ma hara on jeyda si tawi ko yumma ma jibi ni mo kono ko gagnoma. Si tawi a welti goddo Allah wadi on kawtal on welti mo be de part et d'autre mo be wadi ko du'a ko on buttini on yebi baraji di on don ko nene goto ma buri mo yaltuda redu wotu ko no ta on don ko ganyo gido haja ka jeyde gol se weldi mi defata si ko aleñol mongol ma ko suudu hondu iwdi wondi mi defata mais si jeydi gol beta wata ko en entan tigi si jeyde mais weldi gal wongol garanti ngal jaki kanyum condition go. Il dit: tu peux avoir un frère de lait qui n'est pas de ta mère et un frère de lait qui n'est pas ton frère de lait s'il te déteste. Wakala Muhammad maki man yuminu billahi wa bil yawmil akhir kala gomdindo Allah e nyande dargal fal yurhim jarahu yurmin kawtal do makko. Il dit: celui qui croit en Dieu et le jour de la rétribution finale, qu'il ait pitié de son voisin. Wa man arada wukula jannata rabbi nela wukula jannati rabbi nela do makala fala do natu de aljanna joma makon falyatani bil kaba'ira yo potito zunubaji mauni didi wa yahtarim jarahu teddina kawtal do makon akana gariban aw baida woni be jeydi woni be jeyda kabe kaw iwri wo kaw iwri. Que quiconque veut entrer au paradis céleste, qu'il évite de pécher et qu'il respecte son voisin, parent ou pas. Allahumma ko ayo jom nardu kamede geeju dem wanu nashidu kamede multu dem. Allah ni ma yandima ni ma diya please ajirna dandu men jawran mu jawirina ko kawtal be tonya tamen ina dandu men an mu jirana kamen tonya kawtal be ben épargne nous de faire du tort à nos voisins jannibna mu jawaratal jahirina kala kawtal be tonyo be pottindir men alan kanda sinyon juma ijalna wadu men man anatal khair yakmisuhum mo sonja kawtal jo mum mettata dum anina faites de nous des altruistes qui sont ulcérisés par les peines d'autrui. Ansaduna gedal be amen be okodame be yandi mitori keba wata watu be tafu be ay be jala barika la watu barke mat ala khawam madime barika aslafuna be fatani be men abdu kamijeji ma
أغفر لهم يا فنوب نجدهم في الجنة من توابك الجنة يا فأنا سلوما حكامنا نياو بأمن لاني بمن أيدهم تام بتوبلين بأسفين يا نافيو بقول من Guinea. Support our governors for boosting our dear Guinea. Tata lansa di semensorno ya makalepi de haramengai na tafus me de rumbi zunubai. Adi kamino jeji ma irham na yurmeme. Adi batuna batana ya mende hasin ha mobinde. Ijo anna banyala Kenya bihurmatika ya arhamarani ya Rabbi.